Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa alihi sya'ulillah wa lahumul Fatihah. Wa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada was sholihin wal ulama wal kadhal muqarrabin sama Jibril Mikail Israfil kana kiraqib wa tadridun alaikum wa hadal kitab Syajamaluddin Antim Syakir Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Ma'asyiz jami'ah nabi nasyina sayyid bahwa hasbullah syasuri khairul mangan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan Dina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lan den ucapaken fi qaulihi ing dalem dawuh Allah taala rupane dawuh apa kang den ucapaken ayat fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Iku surat As-Sajdah ayat 17 insyaallah. Fala ta'lamu mongko ora weruh apa nafsun awa-awaan ma ing perkara silema ukhfiya kang den samaraken apa malahum maring nafsun mingkur roti ayunin bayane penganteng-antenge ati jazaan krono piwales bima sebab perkara kanu kang ana apa nafsun iku ya'maluna sanes ya'lamuna ini salah ketik ya'maluna iku ya'maluna ngamal apa nafsun kana ana apa amaluhum ngamale nafsun iku asyama poso li annahu kronostune Allah iku kala dawuh sapa Allah dawuh innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa angin pestine den tuhoni sapa as-sabiruna wong kang sabar-sabar kabeh ajrohum ing ganjarane sabirun bi ghairi hisabin kelawan tanpa den itung. Fayufrahu mongko den sokaken lisaimi kaduwe wong kang poso apa jazauhu piwalese shaim. Ifraghon kelawan den sokaken temenan. Wayu jazafu lan den borongaken apa jaza jizafan kelawan den borongaken temenan. Falayat khulu mongko ora mlebu apa jaza tahta wahmin ing dalem ngisore panyipta wa takdirin lan kira-kira. Wajadirin lan patut biayakuna kelawan nyento ana sapa shaim iku kadzalika kaya dene mengkono-mengkono fayufrahu lisaimi ila akhir. Li anna shauma krana stune poso iku innamaka ing pestine ana apa shaum iku lahu kaduwe Allah. Wa musyarrafan lan den mulyakaken binisbati kelan den nisbataken ilaihi maring Allah. Wa ing kanat lan senajan ana opal ibadatu pira-pira ibadah kulluha yaskabane ibadat iku lahu kaduwe Allah.
Limakna ya ini krono makna loro. Dados siam punika, ibadah poso punika ibadah yang memang istimewa. Dan juga ibadah poso punika ibadah sing pun kuno. Artosipun sejak zaman nabi-nabi terdahulu punika memang sudah ada napa ibadah sing jeneng poso. Di samping itu di agama-agama lain puasa itu juga ada. Cuma kados nabi-nabi riyin kalian Nabi Muhammad itu syariatnya saja yang beda. Lah puasa nggih tirose Kanjeng Nabi wonten kitab Ihya Nabi dawuh likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Setiap sesuatu itu punya pintu dan pintunya ibadah itu adalah puasa. Terus di antara ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala inggih punika poso. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh naumus shaimi ibadatun. Walaupun hadis itu sanadnya dhaif. Terus turune wong poso niku ibadah. Tapi kalau kita bisa aktif, tidak tidur, kemudian puasa dan tetap melaksanakan aktivitas, mboten nglampahi keharuman, kemaksiatan, niku nggih alangkah baiknya mboten tilem karena ganjarane nggih luwih akeh. Tapi mamane saknya melek tambah maksiat wis turu mawon. Mending turu mawon nggih. Mending turu mawon. Lah di samping itu Kanjeng Nabi ugi dawuh idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan itu masuk maka pintu surga dibuka. Nah, pintu surga dibuka itu ada ulama yang maknani nggih memang dibuka tenan. Ada yang menafsiri di situ secara majas, artinya kebaikan di bulan Ramadan itu lebih mudah dilakukan daripada di bulan-bulan yang lain. Karena napa? Nggih merga lawange swarga dibukai akhire hawane napa keapian niku luwih enteng dipun lampahi wonten bulan Ramadan. Bayangkan di bulan lainnya kita jarang sholat sunnah sampai 20 rakaat, ditambahi witir 23 nggih. Kan bulan-bulan lainnya kan nggih napa jarang awake melaksanakan sholat sunnah sampai 23 rakaat. Sinten mamane sholat sunnah wis napa mawon lah sholat sunnah mutlak utawi lintune yang bulan selain Ramadan jenengan sampai 20 rakaat. Jarang nggih. Rawatib mawon dipolne nggih 17 nggih. Tapi di bulan Ramadan kita begitu mudahnya melakukan kebaikan nggih. Sing biasa maca Quran nang bulan-bulan liyane niku sedina mek napa? 10 ayat, 20 ayat, alhamdulillah Ramadan iso sedina oleh sak juz nggih. Bahkan sing rada sregep nggih nang masjid oleh 2 juz, nang omah sak juz. Utawa sing ora pati sregep ya macane pas nang masjid tok. Nang omah enggak diwaca. Padahal omah niku nggih duwe hak, nggih kepingin diwaosaken Al-Qur'an. Nggih omahe sik enek cahayane. Utawa sing rada ora pati sregep meneh macane nang musala utawa masjid pas darusan niku mau lek pas nyekel mik. Lek pas ora nyekel mik enggak gelem maca. Nggih ana erna-erna mati Kanjeng Nabi nggih kudu erna-erna ngoten niku. Pas mikir dicekel kancane enggak gelem maca. Rokokan sih mau durung wayahe nyekel mik. Wa guligot abwabun nar dan pintu neraka ditutup. Artinya di bulan Ramadan itu kita lebih bisa menahan diri dari melakukan maksiat daripada di bulan-bulan
yang lain. Wa sufidat asyayatin, setan-setan itu dibelenggu. Nah, dibelenggu punika nggih artosipun ada yang menafsiri memang dikerangkeng tenan nggih. Atau di situ memang napa setan itu alatnya untuk menggoda kita adalah syahwat. Lah syahwat itu bisa dikendalikan dengan bilju, dengan napa lapar, dengan lapar. Wa nada munadin ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasyar aksir. Dan malaikat ten bulan Ramadan itu selalu memanggil-manggil kita, wahai yang ingin kebaikan datanglah, wahai yang ingin berbuat buruk cegahlah. Ojo nglakoni keburukan. Artosipun setiap bulan Ramadan malaikat setiap hari selalu ngundang kula panjenengan supados nglampahi kesaenan. Maka lebih mudah kita di bulan Ramadan untuk nglampahi kebaikan. Di samping ngoten Kanjeng Nabi ugi dawuh innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyab al-abid. Dados Gusti Allah itu membanggakan pemuda sing purun ibadah. Larin nem sing purun ibadah. Lah ukurane pemuda niku lek manut napa jenenge NU nggih. Berarti yang ngisore 40 kan ngoten nggih. Ansor itu kan kalau di atas 40 niku lek iso wis napa wis melok NU nih ngoten maksudnya mboten melok Banom Ansori. Terus tiang nem nggih yang purun ibadah waktu mudanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala niku kalian Gusti Allah diviralkan dumateng para malaikat. Yubahi malaikatahu, dibanggakan di hadapan malaikatnya. Fayaqulu, ayyuhasyabu at-tarik syahwatahu li ajli al-mubdil syababahu li anta indi kaba'di malaikati. Wahai pemuda yang mau meninggalkan syahwatnya, mau meninggalkan waktu mudanya untuk pados ilmu, ibadah dan lain sebagainya, kalian di dekatku itu seperti sebagian malaikatku. Jadi derajate larin nem kok purun waktu enome didamel pados ilmu, didamel ibadah, hal-hal sing positif niku tirose Gusti Allah angta indi kabak di malaikati. Derajate kaya dene sebagian malaikatku. Terus derajate kaya dene malaikat. Mulane untung nggih larin nem nggih purun tolabul ilmi, purun ibadah. Mulane sebuah keberuntungan. Lah temriki Gusti Allah dawuh fala ta'lamu nafsun. Berarti nafsun temriki nggih manusia, jiwa. Dados mben niku ten akhirat niku manusia ada yang tidak tahu ma ukhfiyalahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dados mben niku ten akhirat ada manusia-manusia yang mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Qurratu ayun, balasan itu menjadi penyejuk matanya, penyejuk hatinya. Tapi dhek enggak aruh niki balasan dugi napa? Ma ukhfiyalahum, disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ulama menafsiri kana amalum asyam, ternyata itu balasan dari poso. Balasane Allah kula panjenengan purun nglampahi siam, nggih. Purun nglampahi saumu Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kados 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terutama ben pas bulan Arafah. Kalau di Indonesia berarti pas ben iki dinten Sabtu tanggal 9, ngelek ten Arab Saudi, ten Mekah tanggal 9 Jumat, riyayane Sabtu kan ngoten. Nah, terus manut pundi? Manut nang Indonesia wong awake urip ten Indonesia nggih, geografisnya wis beda nggih. Lah niki diperkuat kalian dawuhipun Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang-orang yang sabar itu pahalanya itu tidak bisa dihitung nanti. Pahalanya orang yang sabar nggih niku mboten saged dihitung. Nggih, karena napa? Karena saking akeh nggih. Lah, as-shaum nisfus sabri. Poso niku separone sabar. Nggih, maka oleh karena itu puasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah, alasannya punika ada dua, nggih. Puasa itu pahalane poso niku mboten manut rumus falayat hulu tahta wahmin wa takdirin, nggih. Wajadir bi ayakuna kadzalik dan seterusnya. Ibadah puasa itu tidak ikut rumus. Nggih, tidak oleh poso sakmene ditikelne 10, ditikelne 100, ditikelne 700 dan lain sebagainya mboten. Tapi ibadah puasa itu memang milik Allah dan nanti Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah, kenapa begitu istimewa pahalanya puasa? Terus Imam Ghazali ada dua yang melatar belakangi kenapa ibadah puasa begitu istimewa. Ahaduma utai salah sijine makna ya ini iku anna sauma setune poso iku kafun nyegah syahwat watarkun lan ninggal mangan ngombe. Wa utawi saum fi nafsi en dalem kahanane saum iku sirrun samar. Laisa ora ana iku fi en dalem saum apa amalun amal yushahadu kang den tingali apa saum. Wa jami'ut taati utes kabehane pira-pira ketaatan iku bimasyadin nggon peningal minal khalqi saking makhluk wa mar'an lan nggon ningali. Wa saumu utawi poso iku layarahu ora ningali ing saum sapa ilallahu kejaba Allah azza wa jalla. Fa innahu mongko stune saum iku amalun amal fil batini ing dalem batin bisabri kelawan sabar al mujarrodi kang meligi apa sabar. Alasan yang pertama kenapa puasa itu istimewa, pahalanya itu khusus nanti dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut prosedur yang diberikan kepada malaikat, karena puasa itu kafun watarkun. Puasa itu bisa mencegah syahwat, nggih. Poso niku iso nyegah syahwat. Nggih. Lah, syahwat itu nggih isine kalih, nggih. Weteng kalih kemaluan. Lah, perut dan kemaluan ini bisa kita minimalisir ketika kita bisa menjaga syahwat kita. Syahwat niku keinginan. Lah, keinginan itu netral. Bisa baik, bisa keinginan buruk. Nah, baik berarti baik menurut syariat. Buruk berarti buruk menurut syariat, bukan menurut perasaan manusia atau menurut pandangan manusia. Ukurannya syariat. Lah, syahwat ini dibuat alat setan untuk menggoda manusia. Terus setan itu alatnya untuk menggoda kita itu adalah syahwat. Lah, setan sendiri itu berjalan di tubuh kita lewat aliran darah. Nah, syahwat bisa kita engkrek, saged kita minimalisir ketika kula panjenengan sedaya bilju bisa mengontrol, mengendalikan apa-apa yang masuk ke dalam mulut kita dengan lapar. Tiang lapar nggih. Itu mau melakukan kemaksiatan niku wis angel. Ayo pun tiang pun luwe nggih. Nggih. Tiang pun luwe nggih wis mamane rong dina gak mangan lah nggih. Terus nyan gawakne widodari teko Jakarta atau teko Surabaya, nyan deleng ngarepe. Panggal loyo wae. Aku kepingine sego ra iku kan. Tiang rong dina mboten nedha nggih. Nyan cak ngomong nggih. Wah, iki ngene iki. Iko
wong iku mari apa panen duwe akeh dirampok kan. Niku wis napa dijak diskusi, dijak ngobrol. Niku wis ora pati nyaut nggih. Kranten napa? Nggih, kranten dheke lapar. Maka dengan kita puasa, nggih, maka syahwat ini akan terkontrol. Nggih. Jadi mono setan niku kate nggodha niku rada kesulitan karena apa? Karena alatnya ini bisa kita kontrol. Nggih. Setrume lemah. Nggih. Cuma berarti hakikatnya puasa itu adalah satu kafun, nggih, mencegah syahwat. Secara syariatnya, secara kulitnya watarkun, meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri atau jima. Niku kulite. Hakikate nggih kafun niki nyegah syahwat hakikatnya. Nah, cuma masalahnya nggih kita puasa niku nggih tasik sebatas kulit puasa kita. Karena puasa kita itu hanya tarkun saja, nggih, hanya meninggalkan makan, minum, jima. Ketika masuk waktu maghrib, kita ternyata makannya, porsinya, bahkan menunya lebih enak daripada di bulan-bulan yang lain. Gelem gak gelem, nggih kenyataane ngoten. Lho napa niku haram ya ora haram, pokoke bukane gak nyolong kan ngoten. Nggih oleh ae. Cuma ternyata puasa kita itu belum masuk hakikat. Masih murni syariat, murni kulit nggih. Karena napa? Nggih niku wau napa jenenge ternyata pas buka embuh 2 piring. Nggih. Terus engko mari traweh mangan meneh sak piring, pun 3 piring nggih. Kemudian napa sahur sak piring berarti petang piring punan. Niku lek durung pas mari darusan rada napa nekus barang ngono. Jam 11 bengi, jam 12 ngono kadang sik napa jenenge mangan meneh kan dadi malih 5 piring. Belum napa sunah-sunah yang lain kolek wala alihi wasahbi ajmain niku. Ternyata akehan pas poso nggih. Hari-hari biasa mek 3 piring nggih, pas poso 5 piring. Akhirnya ternyata pas puasa ternyata kita masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Belum saged mengendalikan syahwat kita. Nah, terus poso niku sirri samar. Beda dengan ibadah yang lainnya. Kalau puasa orang lain bisa melihat. Salat orang lain bisa melihat ibadah salat. Zakat orang lain bisa melihat. Haji orang lain bisa melihat. Tapi lek poso niku siri. Wong liya mboten-mboten sing ngeruh. Pokoke awake ora cerita wong liya gak eruh lek poso. Nggih. Kula jenengan benjing poso nggih. Kumpul kancane wis kumpul kan nggih. Ya biasa kerja ya kerja, ngomong-ngomong sak piturute. Selama jenengan mboten cerita lek jenengan poso, kancane kan gak aruh. Wong liya gak aruh lek jenengan poso. Nggih. Kecuali jenengan kancane durung takoke wis cerita sik. Sepurane aja sugih apa-apa aku poso. Ora usah cerita ngono ya ora apa-apa. Dados poso niku ibadah sing sirri nggih. Hubungane niku sirri, hubungane niku batin nggih, sing semerap la yarahu illallah azza wa jalla. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa itu kita membutuhkan sabar. Sabar dalam ngempet nggih. Ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet jima nggih. Ngempet syahwat. Nah, ngempet niku luwih angel nggih. Ngempet niku lebih sulit, menahan itu lebih sulit nggih. Niku alasan yang pertama. Wasani utai kaping pindho iku anau setune saum iku kohrun
nggih nyereng li aduwillahi maring satrune utawi musuhe Allah azza wa jalla. Fa inna wasilatas syaitani mongko stune lantarane seton iku asyahawatu pira-pira syahwat. Wa inna mataqwa niku taqwa nggih. Sanes takwa macane tulisane padha nggih. Ayat ayyada nggih. Wa inna mataqwa lan angsine kuat nggih. Apa syahwat bil akli kelawan mangan wa syurbi lan ngombe. Wa fi qam'i aduwillahi lan iku ing dalem nyegah musuhe Allah nusratullahi utawi pitulunge Allah subhanahu. Wa nasrullahi ta'ala utawi pitulunge Allah iku mauqufun den kandhekaken ala nusrati ing atase nulungi lahu maring Allah. Qala dawuh sapa Allah taala in tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Ing tangsuru lamun nulungi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah yang surkum mongko nulungi sapa Allah ing sira kabeh. Wa yusabbit lan netepaken sapa Allah aqdamakum ing pira-pira delamaan sira kabeh. Niku surat Muhammad ayat 7. Yang nomor 2, nggih. Kenapa puasa itu pahalanya sangat istimewa? Karena qahrun li aduwillahi azza wa jalla. Kranten poso punika saged ngalahaken musuhe Gusti Allah. Lah musuhe Gusti Allah sinten? Setan. Nggih. Tapi napa jenenge awake bolak-balik nglaknat setan itu nggih minangka jenengan niati karena Gusti Allah ugi nglaknat setan. Nggih. Karena Gusti Allah niku nglaknat setan, awake ya melok perintahe Gusti Allah, melok nglaknati setan. Nggih. Cuma secara hakikat awake bolak-balik nglaknat setan, di balik nglaknat ternyata kita mengikuti setan. Berarti nggih sik syariat, sik kulit. Sik kulit. Lah fa inna wasilata syaiton asyahwat. Lantarane setan nggodha menungso niku nggih syahwat niku. Mulane Kanjeng Nabi dawuh inna syaitona la yajri min ibni adam majradam fayudayyiku majariyau bilju. Setan itu berjalan di manusia itu lewat aliran darah. Maka fayudayyiku persempitlah aliran darahnya setan dengan apa? Dengan bilju, dengan lapar, dengan kita puasa. Kanjeng Nabi ugi dawuh ten Sayyidah Aisyah dawimi qur'a babil jannah. He Aisyah, awakmu selalu nglanggengno ndodhok lawange swarga. Bendina lawange swarga iku dodoken. Sayyidah Aisyah matur bimadza nggih, qolat bimadza qala bilju. Kanjeng Nabi dawuh ndodhok kelawan luwe. Lah luwe niku dengan apa? Poso. Seandainya tidak puasa, Kanjeng Nabi dawuh kan bilju tok nggih. Berarti kan substansi daripada puasa itu kan kita mengontrol nggih, makan dan minum kita. Dengan kita lapar, akhirnya kita bisa satu secara sosial merasakan bagaimana deritanya tiang-tiang sing boten mampu. Sing kate golek napa beras mawon bingung. Kadang sedina mangan niku nggih wis sakonone. Walaupun zaman sak mangke pun mboten kados zaman singen. Tapi nggih tasik wonten nggih tetangga-tetangga kita yang setiap hari itu makan tasik bingung. Nah, makanya kita menahan itu nggih lewat poso niku supaya bisa mengendalikan syahwat kita. Karena sumber dari kemaksiatan itu nggih kali niku nggih weteng kali kemaluan. Tiang korupsi, tiang nyolong niku nggih urusane
weteng. Nggih. Nggih kan. Lek kemaluan umpamane duwe napa jenenge sing halal umpamane duwe bojo siji tapi sing bojo pertama enggak ero, nggih sing bojo nomor loro ternyata napa jenenge tukang ngeret umpamane nggih. Simpanan tapi umpamane dirabi secara syariat nggih. Ternyata tukang ngeret nggih. Akhire karena njuk omah, njuk mobil, umpamane nek apa jenengan termasuk orang terpandang punya jabatan ini deret omah deret bayaran nih nggak cukup gawe ngingoni napa jenenge sing nomor loro niki nggih solusine napa iso supaya dhek nggak lari dari kita tetap melayani kita njaluk motor njaluk omah dikei bayarannya padahal saulan mek 10 juta umpamane nggih padahal omah regane nggih pinten mobil regane nggih pinten solusine napa korupsi. Atau solusi yang lain mamane nggih nyolong, nggih ngerampok, nggih. Melek napa istilahnya kan sanes ngerampok korupsi. Kan padha ae nggih, padha. Niku kan urusane nggih kemaluan, nggih. Terus umpamane kula jenengan nggada yuga papat umpamane. Nggih, nggada keluarga. Terus mari ngono pas hari itu kebutuhan banyak. Uang yang ada di tangan kita sedikit. Ketika kalau panjenengan tidak bisa mengendalikan syahwat, maka kita juga akan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi napa? Nggih kebutuhan perut, nggih, kebutuhan perut. Cuma lek wonten tangga umpamane kepepet anake enggak iso mangan sak piturute umpamane terus are nyolong gedang ten Tegalan jenengan digawe mangan napa jenenge anake nggih tur ternyata alasan itu bener nyolong tetep dosa nggih tapi lek alasane niku nggih monggo lah dipun ikhlasaken nggih karena napa karena niku napa jenenge kebutuhan perut bahkan iso enggak dosa ketika anak niku mau muno enggak dicolong nih gedang mati mergo napa jenenge sangat kelaparan nggih maka jenengan kok nganti nuntut utawa njan laporne polsek njan sing dosa niku nggih niku cara mboten dosa karena napa darurat nggih urusane mamane enggak dikei gedang sak napa jenenge siji mati anake karena pun 3 dina enggak mangan insyaallah menungso mboten ngombe mboten nedha 3 dina niku sik hidup lah nggih tapi wis 3 dina mendhuwur niku wis medeni nggih iso mati pisan nggih terus itu diantara napa alasannya puasa itu oleh Allah pahalanya sangat luar biasa lah di dalam kita napa jeneng nyegah musuhe Allah sing jeneng setan punika wonten nusratullah wonten pitulunge Gusti Allah tapi wa nusratullah taala mauqufun ala nusratillah tapi pertolongannya Allah nggawe sebabnya napa sebabnya ketika kita mau menolong Allah maka pertolongan Allah itu akan datang jadi mauqufun ala nusratillah jadi dikai sebab lek awakmu enggak gelem nulungi Gusti Allah ya pertolongannya Allah tidak akan datang napa Gusti Allah enggak iso langsung nulungi nggih saged tapi tetap Allah punika ndamel sebab nggih ten ayat niku in tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum apabila kalian semua mau menolong Allah maka Allah akan menolong kalian Gusti Allah niku butuh pertolongan apa mboten? Mboten. Berarti terus Gus Ba itu bahasa bagaimana Allah berkomunikasi dengan hambanya niku Gusti Allah ngedukne levele. Ngedukne levele menisor supaya si napa jenenge akrab dengan hambanya. Apabila kalian mau menolongku kata Allah, saya akan menolong kalian berarti nggih menolong agamane Gusti Allah.
Pertanyaane Allah butuh pertolongan mboten nggih mboten. Allah jenengan tolong mboten jenengan tolong nggih tetep dadi Tuhan. Alam semesta Rabbil alamin. Agama Islam jenengan tulungi mboten jenengan tulungi akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Tapi Allah menyesuaikan nggih bahasanya dengan bahasa makhluk nggih. Lek awakmu gelem nulungi aku ya tak tulungi ngoten. Berarti selama kita mau berjuang, mau khidmah ten agama Islam, insyaallah kula panjenengan dipun tulung kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Insyaallah ditulungi nggih, dikei hidayah. Mane innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemahane sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum nggih hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Nah, tafsiran ma ten mriku innallaha la yughayyiru ma itu bukan nasib, bukan nasibun nggih, bahasa Arab nasibun, tapi itu nikmat. Artosipun seorang hamba nggih. Jadi kadang mubalik itu salah tafsir. Terus innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri nggih. Niku maksude ma itu nikmat nggih. Dados umpamane suatu kaum utawi komunitas keluarga sak piturute itu ketika dia sudah diberi nikmat oleh Allah, kemudian dengan nikmat itu ternyata nikmat itu dia buat maksiat, maka dengan sebab dia kemaksiatan, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ngapunten napa ayat ini dimaknai bahwa kalau kita napa jenenge enggak dodolan bakso atau enggak dodolan nganu akhirnya awake enggak iso mangan ngoten. Nggih tetep iso mangan nggih. Mbok jalure teko ndi nggih. Artosipun nikmat nggih. Dados ngeten pun contoh ringanipun. Jenengan enggak dikei rezeki nggih 10 juta. Tapi karena panjenengan sering maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah walaupun jangan duit 10 juta tapi enggak iso ngrasakne nikmat. Contoh duit 10 juta ternyata gawe ngobatne anake niku operasi enteke 100 juta. Tapi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah nggih dan kita gunakan untuk kebaikan, maka kadang-kadang ketika kita diberi uang hanya 5.000 niku mawon nemune ten koplok nggih, pas bengi-bengi jam 12 bengi dilala nemu dhuwit 5.000 ten koplok nggih. Pas temriku rokok nyantek nggih, rokok nyantek dilala nggih napa geraya-geraya koplok enek dhuwit 5.000. Masyaallah, alhamdulillah. Langsung budal nang ngajum golek jendilan. Itu uang 5.000 itu rasane nikmatnya luar biasa. Maka innallaha la yughayyiru, Gusti Allah tidak akan merubah atau mengganti nikmat sebuah kaum hatta yughayyiru ma, sehingga kaum itu merubah nikmat itu menjadi azab bi anfusihim. Lewat napa? Lewat maksiat. Kaum Sabak niku kirang ya napa nggih. Tapi karena dia melakukan kemaksiatan, maka Allah merubah nikmat itu dijadikan azab. Nggih, dijadikan musibah. Maka ketika kula panjenengan dipun paringi nikmat kalian Allah Subhanahu wa taala, niku nikmat itu bisa dicabut sak wayah-wayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Awake kae nikmat tangan,
Terus moro-moro tangan itu diparingi lumpuh. Nggih. Maka nikmat tangan ini dicabut kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula nyan dikeki mripat iso ndelok. Mari ngono ternyata kelilipen napa akhirnya mripate wuta. Nggih. Berarti nikmat mata ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang diberi ujian seperti itu, maka muhasabahnya adalah ya Allah kudu istighfar nggih. Paling mripat kula niki kakean dosa. Luwih di levelnya dhuwure meneh, palinge diilangi. Mripat kula memang kakean dosa ya Allah. Palinge diilangi. Palinge diilangi. Tapi bagi orang lain yang melihat ada teman tangga dulur sing kenek napa musibah mbok mripate diparingi wuta, paringi lumpuh salah satu anggota tubuhnya, bagi kita yang melihat orang lain maka kita menganggap itu adalah dados kafaro iso dadi penebus dosa bagi orang niku. Pun ngantos kula panjenengan terai nganu dikeki wuta dhisik nom-nomane terus kurang ajar iku ngene. Nah niku pun ngantos nggih. Itu biarlah dadi muhasabah sing kenek. Mboten kula panjenengan sedaya sing ngeruh kancane utawi dulure utawi tiyang lintu sing kenging musibah kados mekaten niku. Nah. Famin hada mongko famin hadal waji mongko saking ikilah wajah soro dadi apa as-saumu poso iku babal ibadati lawange ibadah wasoro lan dadi apa saum iku junatan dadi tameng. Maka ketika puasa ini benar-benar kita laksanakan secara syariat dan hakikat, maka akan menjadi pintu ibadah. Berarti lek wis awake buka lawang berarti iso menjero omah. Berarti bisa kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Akhirnya iso ngrasakne nikmate salat, iso ngrasakne nikmate poso, iso ngrasakne nikmate zakat, iso ngrasakne nikmate zikir, iso ngrasakne nikmate macam-macam niku wau. Nggih. Kranten napa? Kranten yang membuat kita nggak bisa merasakan lazatul ibadah itu adalah nggih maksiat niku. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi dawuh laula annasyayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya setan itu tidak yahumuna niku nglilingi, melingkari hati manusia, lanadharu ila malakutis samawat. Maka niscaya manusia itu akan bisa melihat alam malakut. Jadi seandainya ati kula panjenengan boten kakean dikupengi kalian setan, nggih. Maka kita itu akan bisa melihat alam malakut. Iso ndelok alame malaikat. Maka mboten heran para wali-waline Gusti Allah, para ulama niku saged ningali alam malakut karena hatinya pun dipageri. Nggih. Setan enggak iso mlebu pager niku mek wirawiri bulet tok ngoten nggih. Lah lek awake pager niku wau nggih sik pas kait balik mesti oto pagere nggih. Suwe-suwe dijeboli dhewe. Nggih, dijeboli dhewe. Suwe-suwe wesi pager wesi elek tak gantine pring ae. Nggih, ganti pring. Gampang di anu dirubun. Ya suwe apian gak kadek pager wis. Ya wis mlebu wis. Hanya kita nggak bisa melihat alam malakut. Laula annasyayatin yahumuna ala qulubi bani Adam lanadoru ila malakutis samawat. Berarti asline nggih alam malakut nggih itu oleh Allah itu sebetulnya nggak dibatasi dengan alam dunia, bisa dilihat. Cuma sing nggak ketok itu kan hijabnya awake dhewe kan nggih. Hijab yang kita bentuk oleh diri kita sendiri. Makane napa jenenge enek taholli taholli itu menghilangkan napa nggih penyakit hati. Napa levele toreko yang khusus kan taholli riyin nggih bersihne ati dhisik. Mari ngono tahalli menghiasi hati dengan zikir dengan macam-macam. Baru tajalli akan nampak
kekuasaan Allah nggih kepada orang tersebut. Karena ngapunten, kalau kita tahalli rumiyin nggih, niki teorine lho nggih, prakteke wangel. Nggih, prakteke angel kula dhewe dereng saged. Tahalli seperti rumah, tahalli itu menghias rumah. Ngecat, ngekai ornamen, ngekai macam-macam. Tahalli niku membersihkan rumah setiap hari dari kotoran, dari sampah, dari macam-macam. Ketika rumah itu tahallinya enggak ada, nggih, sampah nggih berserakan, nggih, kumbahan niku ya baju ora tau diumbah, wis pokoke berserakan. Jan kei lampu sing apik, jenengan cat sing apik, lawange sing apik, nggih. Tiang menjero griya jenengan, nggih. Sampah enggak tahu disaponi, nggih. Klambi sampai seminggu nggih merumbuk ora karuan, uyuhe anake ora dirijiki, mas ya lawange duki apa lah mas lah umpamane, lampu tukokne sing apik, nggih. Sofane sing regane puluhan juta nggih. Tiang medaya ya napa? Nggih tok nggih. Suwet tok paling nggih pun ngoten mawon kula selak wonten perlu ndang mulih nggih kan? Ndang mulih. Nah, kenapa kita enggak cedhek-cedhek nang pangeran nggih? Karena niku wau takhalline awake niku dereng nggih, membersihkan sampah niku nggih. Akhire tahali tok tapi sik napa jenenge sampai sik akeh. Jadi prosesnya itu takholi dulu. Meninggalkan larangan dulu nggih. Ketika niku wis rodok bersih, wis sae baru tahalli nggih. Baru kita hiasi dengan zikir, dengan anu nggih. Mulane sing jeneng bijaksana itu bukan kita memilih yang wajib meninggalkan yang haram niku sanes bijaksana niku. Itu kewajiban. Enek barang elek, enek barang apik, awake milih barang apik. Niku sanes bijaksana. Bijaksana itu ketika kita dihadapkan pada kondisi yang sama-sama buruknya, tapi kondisi itu menuntut kita untuk memilih salah satu. Berarti kita memilih yang resiko buruknya lebih sedikit. Lah niki sampun dipun contohaken kalian Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari 5 bulan di penjara oleh Jepang dengan disiksa dan lain sebagainya, Mbah Wahab Hasbullah berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan Mbah Hasyim dugi penjara 5 bulan disiksa, akhirnya kan sakit medal. Maka Jepang ingin napa jenenge memikat hati umat Islam karena Mbah Hasyim ternyata memang orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Supaya Nippon itu untuk napa jenenge memikat hati manusia, maka Mbah Hasyim dikei tawaran dadi kepala Menteri Agama ngono sak mangke. Niku kan dilema Mbah Hasyim. Aku gelem nrimo jabatan niku berarti aku pro ambek Nippon, pro ambek Jepang. Lek aku enggak nrimo jabatan niku, berarti Nippon akan menganggap saya tidak mau diajak kerjasama. Maka Mbah Hasyim itu musyawarah, istikharah, musyawarah mbek Mbah Wahab dan sebagainya. Ternyata beliau memilih menerima jabatan punika. Walaupun yang napa tugas wirawiri Jakarta Jombang yang melantikkannya adalah putranya Yai Wahid Hasyim. Karena Mbah Hasyim waktu itu pun sepuh. Itu namanya bijaksana. Ketika dihadapkan pada dua hal yang sama-sama tidak menguntungkan, tapi kondisinya harus menuntut niku. Nah itu jenenge bijaksana. Lek mele umpamane napa jenenge salat ambek enggak salat milih ndi? Ya milih salat. Niku mboten bijaksana, kewajiban kudu. Ngingoni anak, ngingoni bojo, milih ndi kon ngingoni apa enggak ngingoni. Niku bijaksana niku kewajiban. Niku kewajiban. Maka puasa itu bener-bener akan menjadi niku wau. Jadi lek wis takhalline saged tahalli kemudian akan tajalli. Nampak ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa id adumat lan senajan agung apa fadilatuhu fadilahe saum ila hadal haddi maring ikilah pelanggaran. Fala buddha mongko ora ana lumayu iku maujud mimbayani suruti saking nerangken pira-pira syarate. Saum ad-dhahirati kang dhahir wal batinati lan batin.
Bidzikri arkani klan nutur pira-pira rukune saum wa sunani lan pira-pira sunai saum wa suruti lan pira-pira syarate saum al batinati kang batin. Maka setelah terus Imam Ghazali setelah kita semua tahu keutamaan puasa, nggih, luar biasane ganjarane poso, akhirnya kan kita termotivasi untuk melakukan puasa. Setelah kita wis duwe keinginan untuk puasa, oleh Imam Ghazali baru diterangne poso iku enek syarate. Poso iku enek rukune, poso iku enek sunahe. Enek syarat dohir, enek syarat batin, enek rukune, enek sunahe sak piturute. Karena nopo? Karena kita sudah dimotivasi terlebih dahulu oleh Imam Ghazali, nggih. Terus ketika motivasi itu masuk dalam pikiran kita, kita senang. Awake demen nang poso. Lah wis demen nang poso, baru diterangne syarate ngene, rukune ngene, bla 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 bla. Maka jenengan nek kate dodolan barang, nggih, aja kesusu regane dhisik, nggih. Anu nyanterangne keunggulan barang jenengan, bla 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 bla. Wong seneng baru nyandutui regane, nggih. Turun didudui kegunaane, keistimewaane ngeten langsung dudui regane mlayu mundur. Lho ternyata wong saiki niku nggih napa ilmune wis mek nyomot napa jenenge wong-wong singen, ulama-ulama sing. Cuma sakniki digawe model sistematis anu sik ketok modern. Ternyata Imam Ghazali ilmu-ilmu marketing dan lain pun nggak ada, tenagama niku pun lengkap. Cuma kita kadang belum bisa mengkontekstualisasikan ke dalam kehidupan nyata, ke dalam kehidupan nyata. Nggih sami mamane napa populasi penduduk antara laki-laki dan wanita sekarang kan kataan wanita. Itu ten alfiah niku wis disebut nih bidali mufradin mudakarin asyir bizi wadih ta'alal unsak tasir nih. Ternyata isim isyara untuk musyar ilaih yang mudakar yang laki-laki itu hanya za. Nggih, bidali mufradin mudakarin asyir. Lek untuk yang muannas, untuk yang perempuan itu kata zi, ti, ta, kuwata isim isyara yang dipakai. Ternyata nggih bener populasi wanita sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Ini ku dalile nggih alfiah tok wis kenek. Nggih. Pun kenging. Al wajibatu was sunanud dhaira wal lawazimu bi ifsati. Terus ben pun mulai menerangkan kewajiban-kewajiban dohir daripada puasa. Jadi wajib poso niku napa mawon, rukune niku napa mawon, nggih. Baru secara dohir pun diterangkan detail, baru secara batin niku nggih diterangaken kalian Imam Ghazali supados poso kula panjenengan oleh ganjaran, nggih. Mugi-mugi manfaat. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin wa as'aluka
ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin anta ja'ala akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.